rasa diri tak mencukupi. Faham? Saya pun pernah berasa macam tu kan. Especially masa muda, we haven't figured out ourselves, dan dengar cakap orang kan, oh kau ni macam tu, kau ni macam ni. So apa saya kita dengar cakap orang? Siapa yang cakap? Siapa cakap yang you tak mencukupi? Question 1. Siapa yang cakap kat you yang you tak mencukupi? Kan? Siapa abang kat you? Abang mai. You tell me. Okay? So kita akan malam ni akan menganalisa big question. Itu adalah salah satu faktor luaran siapa yang cakap kat you. Okay? Kadang-kadang biasanya biawak tu maksudnya our internal thoughts lah. Maksud saya tak nak cakap macam bisikan bisikan yang pelik-pelik, tapi saya nak cakap biawak ni dalam our internal thoughts, our internal punya worries dan sebagainya. So siapa yang cakap kat you? Orang lain cakap kat you? Your ex-boyfriend ke, ex-girlfriend, ex-tunang yang cakap kat you? Atau you sendiri fikir yang you tidak mencukupi? That is question 1. Okay. So saya nak external factor, faktor luaran di mana orang cakap kat you. This is external factor di mana yang you tak boleh control. Orang nak cakap kat you, tapi biarlah dia cakap, kan? Biar dia cakap. Kalau boleh, you elakkan orang macam ni, orang yang tak supportive, orang yang tak supportive dengan you. Boleh? Okay, those are external factor, faktor luaran. Saya nak sambung ke yang paling penting adalah internal factor. Sebelum kita continue, boleh kita sound check kejap. Sound check. Kalau sound good, tolong type sound good. Sound good. Boleh type sound good. Sound okay? Okay. Bismillah. Alright, thank you. So, itu adalah external factor. Orang lain cakap you tak mencukupi. Okay? Itu you tak boleh control. Biarlah dia cakap apa. Kalau boleh, you nak elakkan orang macam ni, and no one can hurt you or insult you without your permission. Orang tak boleh menghina you tanpa you beri kebenaran untuk hina you, untuk disrespect you. Remember that. Okay, I think Eleanor Roosevelt said that. Okay, so fokus kita malam ini adalah internal factor. Internal factor adalah faktor dalaman fikiran kita sendiri yang cakap, oh kita tak mencukupi, kan? Psychologist cakap internal locus of control, because I'm a psychologist, graduate psychology. So terkeluarlah perkataan jargon macam ni. Maaf. So internal locus of control, benda yang kita boleh kontrol, benda dalaman yang kita boleh kontrol, dan benda yang kita boleh ubah. Orang lain, external factor kita tak boleh ubah. Dia dah macam tu, biar api. Okay. Yang penting you take care of your own sanity, you punya kewarasan diri you sendiri, dan your own happiness is inside you. You can control and make sure you be happy. It's a process. It's a learning process. You boleh happy with just your own thinking. Okay? You tak perlu mengharapkan orang lain buat you bahagia. You boleh bahagia with your own thoughts, mencukupkan diri you with your own locus of control. You sendiri control you nak feel macam mana. You boleh control macam mana you nak fikir, you boleh control macam mana you nak feel. You have this internal locus of control, faktor dalaman. So saya nak cerita dulu akibat kalau you kurang internal locus of control, you biar orang lain control perasaan you. Right? Kalau you biar orang lain kontrol perasaan you, macam-macam benda sampah yang dimasukkan dalam kepala you. Yang penting you jangan buat sampah sendiri dalam kepala sendiri. That's very important. Orang lain cakap sampah lah. I mean, buanglah benda-benda negatif ni, sampah-sampah jangan dengar. So, sampah-sampah tu lalat suka. Saya selalu sebut, kita fokus kita macam lalat atau macam helang. Lalat ni otak dia fikir sampah, kan? Lepas tu mata dia cari sampah,
dia cari dapat sampah. Okay? So don't let orang lain pula letak sampah dalam kepala kita. Otak kita nak insyaAllah macam helang, di mana kita terbang tinggi, cari ikan yang terbaik, turun, ambil, naik atas balik. Okay? Fokus macam helang, fokus untuk mendapatkan keredaan Allah, itu fokus you. That is your focus. Jangan fikir sampah-sampah aku ni tak gunalah. Itu fikir macam lalat. Jangan fikir macam lalat. Okay? Alright. So, salah satu akibat yang saya takut kalau you continue, insyaAllah saya cuba nak buat kesedaran kan, adalah yang banyak saya dapati adalah bila dia dah rasa down, depressed, sedih, dia salahkan Tuhan. Bahaya ni, saya kena sebut takut dia salahkan Tuhan. Bukan you dia tu siapa-siapalah yang fikiran sampah. Okay? Sebab dia asyik dengar orang lain cakap macam ni, dia tak mencukupi dan sebagainya. Lepas tu dia blame Tuhan. Ya Allah, kenapa kau buat aku macam ni? Ya Allah, kenapa aku dipergunakan dan dipermainkan macam ni? Kan? Dah you tanya soalan macam tu, Allah tunjukkan jawapan dia. Lepas tu, kenapa ya Allah kau buat aku macam ni lagi? Dah you tanya soalan macam tu, you're asking the wrong question, you doa tu silap. Cuba betulkan doa, kan? Betulkan doa tu, ya Allah, tunjukkan aku ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Kerana aku mahu keredaan-Mu, ya Allah. How you phrase that question kan in your mind dan doa you is how you will get the answers. So jangan tanya salah soalan. Jangan tanya salah soalan dengan Allah. Bila tanya salah soalan, nanti Allah jawab sekarang, kenapa kau buat aku macam ni? Oh, aku buat kau macam ni sebab kau tak sedar. Sebab, contohlah, kan, Allah buat kita macam kita tanya soalan, satu soalan yang low quality question. Ya Allah, kenapa kau buat aku macam ni? Lepas tu kan Allah tunjuk, oh Allah, kita buat, kita buat macam ni sebab kita asyik buat salah ni. Kita asyik buat salah ni. Dan kita tak tanya soalan yang betul, kan? Sebab kita tak belajar, kita tanya salah soalan, and then kita dapat jawapan yang kita tanya tu, kenapa kau buat aku macam ni? Kita tak quality question tu is very important kan. Diuji lagi. Kita rasa kita diuji lagi. Dah kita tanya salah soalan, exam pun dapat jawapan yang kita tak nak lah kan. So kita nak jawapan yang betul. Jawapan yang betul adalah, ya Allah, tunjukkanlah jalan yang betul untuk mendapatkan keredaan-Mu. Bagilah aku panduan, kan? Bagi aku panduan untuk mendapatkan diriku kepadamu. That is the right question. Don't ask the wrong question. Ask the right question. Ask the right doa yang spesifik. Okay? Sebab pakai contohlah, you tengah sesat kat KL kan. You tanya orang pakcik kat kedai tu, "Cik, kenapa saya salah jalan Entah, nak aku tahu kan." Kalau you tanya kat pakcik tu, "Pakcik, saya kat tengah-tengah Chowkit ni, saya nak pergi KLCC macam mana?" That is the right question. Nanti pakcik cakap, okay, straight, kiri. Macam tu. It's like that. Contoh, metafora, okay? Metafora. So jangan blame Tuhan sebab kesilapan kita sendiri. Cari ilmu, minta panduan, minta ilmu pada Allah macam mana nak ke jalan yang benar. Macam mana buat cara yang betul, nak cari jodoh yang betul, macam mana nak dapat pasangan yang baik untuk dapatkan keredaannya. So ask the right question. That's very important. Alright? Okay. Boleh? Setuju? Siapa setuju? Setuju tulis setuju kat dalam komen. Tulis setuju kat dalam komen. Okay, thank you. Anxiety ini adalah banyak berlaku di mana ini akibat daripada kita tak dapat kontrol perasaan sendiri. Kita fikir benda yang salah, kita sendiri yang nervous. Sebab kalau kita fikir macam nanti aku dipergunakan lagi, nanti aku akan
akan terjadi lagi benda ni akan pada aku akan dipatah hati lagi. Lepas tu anxiety lepas tu dia akan effect kepada perhubungan you yang akan datang. That is a concern. So ini adalah salah satu akibat. And then antara next is perkara isu trust. Bila you dah tak trust, you tak trust dia, you tak ada isu trust kan, nanti dia akan effect you punya next relationship tau, you hubungan yang akan datang. Kalau you macam you dah, sebab kisah lama masih menghantui you, you tak trust orang yang mungkin Allah nak bagi kat you. So trust is a big important issue. I think we should have a special video on that. Okay, so trust is very important. So nanti sebabkan trauma lama menyakitkan you, you tak heal lagi, dan tak adil lah untuk orang tu yang baik nak kenal you dengan baik, tapi you sangka buruk dengan dia. Okay, jangan sangka buruk dengan dia. Next person. Alright, so compare dengan orang lain. Akibatnya you compare dengan orang lain di mana you rasa tak mencukupi kan, sebab dan akibatnya you asyik compare. Ini adalah punca dan ini adalah akibat. Dua-dua kan. Akibatnya you continue to compare. Puncanya you compare dan akibatnya you pun sambung juga compare dengan orang lain. Selagi you compare, selagi itulah you akan ada dalam cycle ni. Okay. Katakan you masih ada lagi trust issue, akibatnya adalah you dalam hubungan itu, kata you dah tunang dengan that guy. Okay, dah tunang dengan that guy. Tapi you cari kesalahan sebab you tak trust. Sebab you punya trauma lama, you cari kesalahan dalam perhubungan baru ni. Walaupun dia dah bertaaruf dengan you cara baik, dia dah jumpa parents you elok-elok, dah bertaaruf, kenalan, tapi you cari point yang salah je. Sebab otak ni dah masih lagi ada sampah. You pun fikir sampah lagi. This guy, you rasa this guy, macam like that last guy, kan? Macam orang yang lepas. Okay, cari kesalahan. Akibat dia, masih mencari kesalahan dalam hubungan yang akan datang. Next point, cari pasal nak putus. Okay, ini di mana macam cari gaduh lah, cari pasal, always macam kesalahan, lepas tu you cari pasal nak putus sebab you rasa hubungan ni akan menjadi balik macam hubungan yang lepas, past relationship. So because you masih rasa lagi dalam emosi yang kegusaran, you tak settle lagi kisah lama, dan ini membuatkan you macam, ni salah orang ni salah pilih, this is the wrong guy. Walaupun this is the right guy, kan, insyaAllah, tapi pada you rasa ni salah, tapi you cari pasal. Ada je cari pasal, you nitpicking dalam hubungan dan kenalan dan ta'aruf ni. Ada je salah, cari salah. Bukan you, orang yang you kenal, kan. Ni mungkin bukan you, insyaAllah. Okay. Lebih kurang sama adalah sabotage hubungan. You sendiri sabotage sebab you takut nak putuskan, atau you ada kesalahan tapi you takut nak cakap, kan? Tapi you pelan-pelan mengghostingkan the guy, pelan-pelan membiar the guy macam buat drama atau sebagainya. So sabotagekan hubungan tu. Okay. Atau akibatnya sebab tak ada internal locus of control ni, you asyik fikir pasangan tu yang nak putus. Sebenarnya dia nak sambung hubungan, kenalan, ta'aruf dengan you cara baik, tapi you fikir that guy yang nak putuskan dengan you. Ya, sebab trauma tu dia masih bergelumang dalam kepala kita dan menyebabkan you fikir, this guy akan buat macam ni, macam the last guy. Sebab lepas tu you fikir pasangan tu nak putuskan. Sebab you nampak macam konon-konon that guy macam ada indicator dia nak putuskan dengan you, kan. Konon-konon. You salah tafsir perbuatan atau percakapan dia, salah tafsir. You cakap, you nak putus dengan I. Macam tu, lebih kurang. Contoh. Okay. Mungkin akibat dia juga, you jadi needy dan desperate.
asyik call dia pukul 3 pagi, 4 pagi kan. Ada saya cerita semalam about tak apalah, you tengok video semalam. I don't want to tell a story again. So bila dah jadi needy and desperate ni, okay lah, cerita balik lah pasal semalam. Because dulu sebelum saya ada ilmu ta'aruf ni, kenalan cara baik kan, I was dating this woman. And then dia, sebab dia trauma dan suka menyalahkan orang dan sentiasa perlukan validation daripada saya. And then pukul asyik nak clingy dan needy dan desperate, pukul 3 pagi call 18 kali berbagai. It's like, hal Minah ni tak betul ke kan? So kisah lama. Saya gelak ni sebab asalah aku start dengan dia dulu. Sebab kalau aku tahu ilmu ta'aruf ni, aku tak buang masa dengan perempuan macam tu kan. So pengajaran dan ikhtiar. So saya rasa dia mungkin ada tak betul kot. So dah sebab kisah lama dia, lepas tu dia tak ada internal locus of control, dia takut saya tinggalkan dia. So dia tinggalkan saya dulu. Alhamdulillah dia tinggalkan saya. Saya bila dia call tu cakap, ada jumpa orang lain, hati saya macam yay, alhamdulillah kan. Freedom. Saya sambung tidur pukul 4 pagi tu dengan nyaman dan dengan sentosa. Alright, so ini jangan, kenalah belajar overcome kisah lama. I know it's not easy, bukan senang. It's not a 1 hour talk boleh you overcome, tapi insyaAllah you boleh sedar apakah akibat. Nanti saya cerita apa punca dia. Okay, apa punca dia. Okay, alright. So jangan jadi needy dan desperate. Jangan call tunang pukul 3-4 pagi kan. Kalau penting emergency mungkin, tapi sebelum kahwin tu you bukan muhrim dia atau dah ada pernikahan dengan dia. I mean, kalau boleh lepas maghrib tak perlu kontak. Bertaaruf. Saya bagi contoh, saya dengan isteri saya, kami bertaaruf melalui email sebulan, melalui email lah. Sebulan. Lepas saya jumpa bapak dia, lepas tu tunang bulan 7, jumpa bulan 5. Taaruf bulan sebulan, kenalan dalam email, kenalan sama sendiri dalam email. Lepas bulan 6 jumpa bapak dia, pak putus saya. Lepas tu bulan 7 tunang, bulan 10 nikah. Malam nikah tu baru saya dapat phone number dia. Lepas tu baru pergi dating. Malam nikah tu, siang nikah, malam pergi dating. Pergi tengok movie kat Mid Valley. Okay, ada lagi. What's that? Movie stop. Ada. Okay, anyway. Right. So hubungan yang halal, yang baik, berkenalan juga perlu, it takes faith that Allah yang akan memberikan benda yang baik. Faith is very important. Kalau pertama sekali, kalau tak ada niat kerana Allah, then you won't have faith in Allah will give you the right one. So niat kerana Allah penting, dan percaya dengan Allah, Allah akan bagi yang terbaik. Sebab kita dah buat cara yang baik, cara ta'aruf yang disyariatkan. Okay? Akibatnya, okay, next point adalah masih lagi dalam akibat, di mana kalau internal locus of control you rasa the perhubungan ni, it stems from being desperate and needy. You takut keluarkan pendapat, you takut that guy terlepas fikir you ni macam ni ke macam tu. Tu juga, no matter how strong or your stance kerana dah tunang ke apa ke, you rasa pendapat you tak penting, you nak luahkan perasaan, you cannot be yourself nak bagi pendapat. And honestly for a guy, it's turn off. Untuk lelaki, this is sangat boring kalau perempuan tu tak ada pendapat sendiri. Dia ni robot ke apa kan? Pada pendapat saya lah, kalau wanita tu tak keluarkan, tak ada pendapat sendiri sebab dia desperate atau needy untuk bersama
untuk nak stay in the relationship. So kalau tak ada locus of control di mana it stems from insecurity about the relationship insecurity about the relationship. From that, takut pendapat the guy mungkin berlainan, you sendiri tak keluarkan pendapat you sendiri, kan. So for me, honestly for me it's a turn off daripada sebab tak ada pendapat sendiri ke. I mean, give you different viewing, dia view, opinions dan sebagainya. Okay? Okay, boleh? Saya sambung boleh? Bismillah. Okay, internal analysis. Punca. Tadi kita bincang pasal akibat. Sekarang kita bincang pasal punca, dari mana datang masalah rasa tak mencukupi diri ini. Dari mai mana, tang mana rasa macam ni, kan? Hang sakit apa? Hang kena cakap hang sakit apa? So, apakah punca? Punca sakit macam ni. So, bukan sakit, apakah punca rasa diri tak cukup? Ini adalah salah satu antara perbincangan. Kalau you rasa diri you tak cukup sebab kenapa, you boleh listkan kat bawah ni, kat dalam komen. Boleh listkan kat dalam komen, and then kita boleh bincang. Saya nak jawab kejap lagi, okay? InsyaAllah. Sebab I nak tolong you ni. You tell me what your concerns are. You tell me apakah kegusaran you, and kita bincang. Sometimes it helps just to talk about it. Kadang kita luahkan perasaan, and then fikiran kita lagi clear sebab kita dapat keluarkan perasaan kita, kan. Sebab tu nama show ni Curahan Hati. Curhat. Orang-orang muda cakap curhat. Oh, saya pun macam, curhat okay. Guna je perkataan tu. Curhat. So, kalau I minta I jemput you curahkan hati you, sebab insyaAllah you boleh luahan hati you tu, ini dah rasa feel dah okay sebab ada orang dengar, I nak dengar, and then fikiran you lagi clear. Biasa tak? You pernah biasa tak macam you rasa tengah gusar dan sebagainya, lepas tu you buat luahan hati, and then you feel better and you think better. Setuju? So kalau you ada curahan hati, type kat dalam ni, type kat komen, nanti kita bincang insyaAllah. Mana nak tahu, orang lain pun mungkin rasa macam you. Bila kita address kegusaran ni, dia pun, you dapat membantu orang lain juga. Bukan saja you yang, mungkin bukan you saja yang feel macam ni. Orang lain pun yang ada kegusaran macam ni, bila you luahkan hati you, orang lain tu rasa, aku pun macam tu jugalah, kan. Lepas tu saya explain. And then semua orang feel better. InsyaAllah. Okay. So don't be shy untuk meluahkan perasaan. Tunjuk perasaan. Tolong tunjukkan perasaan anda. Bukan protes, tunjuk perasaan. Okay. Rasa kita buat analisis. Sekarang saya nak keluarkan soalan-soalan untuk you fikir. Ini mungkin relate pada you atau mungkin tidak. And certain things on different level tau. Tak semestinya not your main concern, tapi one of the things yang saya akan discuss ni adalah, okay, I'm concerned about that, but not so much this. Tak apa. Mungkin orang lain concern pasal ni, you pun concern pasal tu, tapi kurang sikit. Okay? Different level of concern. So, saya akan kemukakan dari bentuk soalan, sebab I nak cakap bukan, you are feeling this way. You pasal ni, you macam tu. Tak. In fact, it's unethical for an advisor or psychologist to tell you how you feel. No, it's unethical. I ask questions, you think, you make your own decision. Boleh? Okay? So ini biasanya seorang psychologist or counselor or therapist biasanya, dia tanya soalan, asking the right question supaya you fikir, you buat kesedaran you sendiri tahu apa nak buat. Because you're smart enough. It's just that sometimes you perlu luahkan hati. Nak cara fikiran tu mungkin perlukan adjustment. Okay. So, saya tanya dalam bentuk soalan. Alright. So next point adalah
Apakah maksud good enough? Apakah maksud good enough? Pada diri you tu kan, okay, apakah yang boleh buat you rasa mencukupi untuk dapat jodoh, untuk cari jodoh lagi. Of course, ada trauma yang lepas kan. Tapi apakah masa good enough untuk you? Cuba you keluarkan kertas kan, and then tulis. Apakah good enough untuk dapat jodoh? Cuba jawab untuk diri sendiri. Silakan ambil kertas jap. Saya minum air. Bismillah. Saya minum tangan kanan. Kadang dalam Facebook ni dia terbalik sikit. Keluarkan kertas. Tulis, apakah maksud good enough? Ini akan membantu you fikir, sebenarnya aku fikir selama ni sebenarnya tak realistik kan. Oh, aku tak cukup tinggi, aku tak cukup slim, aku tak cukup handsome, tak cukup kaya, berjaya dan sebagainya, tak cukup career, tak cukup best pada you fikir. Tapi tulis, cuba tulis, apakah good enough? Be clear to yourself, because tujuan exercise ni, you keluar kertas ni, apakah good enough? Apakah yang mencukupi diri? Supaya you sedar macam, kenapa aku fikir macam ni? Tak realistik lah fikiran aku selama ni. Untuk you sedar sendiri kan, apakah sebenarnya good enough kan. I know most of my clients semua yang dengar biasanya adalah wanita yang sibuk bekerjaya kan, sibuk bekerjaya. You're intelligent women, that's why you're listening to this. You are seeking knowledge. You know what you don't know, which is ilmu jodoh, one of it. Yeah. So take out a piece of paper. Try to figure out how you think and how you feel. Cuba. Okay. Okay. So, next question. Dalam you kertas tu kan, cuba you describe apakah good enough. Apakah good enough? Describe kat diri sendiri, apakah good enough? Oh, I tak cukup handsome. Habis tu nak buat facial, pergi Korea buat muka. Kan? Is that the right thing to do? It's up to you. Saya tanya soalan untuk you fikir. Untuk fikir, renungkan dan bertafakur. It's a big word. Bertafakur, renungkan, fikir. Apakah maksud good enough untuk dapat jodoh pada you? Okay, boleh. Sila tulis. Okay. Apakah maksud good enough untuk dapat jodoh? You rasa macam, I dah selama ni I ni tak cukup. For example, kalau lelaki kan, I tak cukup handsome, kaya, berjaya. If that is measure of untuk kahwin, tak kahwin lagi saya. I know I'm not handsome, like so what? Like, I have other qualities and values. Kan? I have other qualities and values. Tak cukup handsome, kaya, berjaya. Okay, tak cukup handsome. Nothing I can do about it. But I have other qualities and values, redeeming qualities. Kaya, berjaya. InsyaAllah satu hari kita usaha dan kaya, berjaya. Okay, so renungkan. Next question adalah, okay, fikir orang yang pernah cakap kat you are not good enough tu, kan, biasanya dia pun sendiri rasa dia not good enough. Dia transfer dan project dia punya insecurity dekat you. You sedar tak selama ni? Cuba fikir. Ex-boyfriend ke, ex-girlfriend ke yang cakap you are not good enough for me, biasanya dia sendiri yang rasa insecurity tu, tapi dia nak project, dia nak project onto you. Dia punya own feeling dan insecurity. Yeah. Remember this. Hurt people. Orang yang pernah disakiti menyakiti orang lain. So don't be a hurt person. Don't hurt the next person yang you nak jumpa untuk jodoh. Okay. Kalau if you still hurt, susah I nak bantu you sebagai, katakan you jadi klien I lah, you're still hurting. I meet and introduce you dengan orang lelaki yang baik kan.
tapi you masih hurt, tapi you nak hurt the next guy I introduce you to. It's not going to work out. I can't help you if you are still hurting. So, itu satu. Tapi biasa fikir balik, your ex-boyfriend tu, or ex-girlfriend ke, dia sendiri rasa insecurity, dia sendiri sakit, dia nak you rasa sakit. Sometimes people cannot help it. Okay? Dia sendiri tak sedar, dia punya pasal dia nak transfer kat you. Sebab it's basically a call for help. Kan? Tapi it came out the wrong way, dan it's not worth it sometimes. Kadang-kadang tak berbaloi you berhubung dengan orang macam ni. So, remember, hurt people. Don't be a hurt person. But orang yang pernah menyakiti you maafkan dia, move on. Orang yang pernah menyakiti you fikir balik. Dia orang pernah menyakiti dia. Lepas tu dia nak transfer tu kat you because it's subconscious. Dia tak sedar yang dia menyakiti you. Okay? Alright? Okay, cool. Boleh saya continue? Alright, cool. Next point adalah don't believe everything that you think. Ya, jangan percaya semua benda yang you fikir. Kadang benda yang kita fikir ni salah. Ya, kita tak sedar, tapi kita percaya benda yang kita fikir ni salah. Don't believe everything that you think. Dan juga don't believe everything that you read in the media. Don't believe everything people tell you. They're not your judge. And you don't judge yourself too critically. Alright? So, jangan percaya semua benda you fikir. Oh, aku ni tak handsome. Tapi pada bini I mungkin I handsome. Kan? Mana dia tahu? Should I tell this story? Okay. Because saya jumpa isteri saya dekat matchmaking event. Kan? Saya pakai smart lah hari tu. Bergaya dan sebagainya. Pakai smart. Lebih kurang macam ni. Maybe better. So you know, saya pergi sana, matchmaking, introduce each other, lepas tu blah, lepas dah kahwin ni kan, I tanya isteri I, kenapa you pilih I dekat matchmaking event tu? I tanya isteri I. Dia cakap apa tau? Dia cakap, oh, because you look nerdy and reliable and trustworthy. That is not the what I want to project. I wanted to project, you know, I'm macho and I'm cool, but it did not come out that way. So anyway, I digress. So, well, I thought I was smart, macho, cool. Tapi cakap, oh, she find me attractive because I look nerdy, reliable and trustworthy. I was like, okay, tak apalah, dah kahwin. Alhamdulillah. Okay, cool. So that's what I thought. Yeah, I believe that's what she would think. But she fikir benda lain tapi still positif. Alhamdulillah. So kita dalam fikiran kita sendiri, kadang kita fikir benda yang salah. Kita tak tahu, tak sedar kita fikir benda yang salah kan. Macam sebagai contoh kan, bila kita sangka buruk, kita ingat orang tu tak suka kita sebab saya ni tembam. Ya, masa tu saya tembam, sekarang pun saya tembam lagi. Kan, katakan I fikir, oh, dia tak pilih I sebab saya tembam. I yang salah, bukan yang dia fikir tu. Bukan dia salah, tapi I yang fikir yang salah. So don't believe, good thing saya tak percaya my own negative thoughts. Right? Okay. So don't believe everything that you think. You could be wrong. You could be wrong. Dan sentiasa ingat, there are more positive things about you than that's wrong about you. Allah dah bagi you, cipta you sempurna, baik hati, mulia. Fokus benda yang baik. Fokus dan syukur Allah cipta you ada hati yang mulia, sanggup bantu orang kan, sanggup belajar, nak mendekati diri dengan Allah. Fokus benda yang baik. Jangan fokus benda yang sampah. Of course, kalau you nak fokus benda yang you rasa tak mencukupi,
Be constructive about it. Be constructive about yourself. Jangan macam hina diri sendiri, lepas tu macam stay dalam tu, aku ni tak gunalah, tak yalah cik jodoh kan. Lepas tu duduk sorang-sorang, main biola, sedih sorang-sorang. Tak, don't. Focus on your positive and work on your negative. Boleh? Okay. Remember, bersyukur that there is more right about you than there is more wrong about you. Okay. Boleh? Boleh? Okay. Ini. Bully diri. You ada tak kawan yang bully you? Kan? Kalau you ada kawan yang bully you kawan tak lagi dengan dia. Tak payah kawan dengan orang macam tu. Kan? Orang yang cakap dengan you macam-macam, hina you, herdik you. Tapi problemnya adalah, biasanya kita bully diri kita sendiri. We are our own worst friend. Faham tak? Dalam otak ni fikir, kau ni tak gunalah, kau ni tak ada harapan lah, no hope lah you. Kan? Tapi kita bully diri sendiri. Jangan bully diri sendiri. It's very important. And kalau you ada kawan, you nak kawan yang kind dan gentle dengan you. Kenapa? Why not you be gentle with yourself? Be kind with yourself. Don't bully yourself. Cuba renungkan. Okay? Alright? Bismillah. So, ini soalan. Adakah you membuli diri sendiri selama ni? Yang you mengherdik diri sendiri, you rasa you tak mencukupi, you rasa you sendiri macam your internal talk cakap, you too fat, you too thin, you too short, you too tall, you too poor, you too rich, you too handsome, you got the wrong car, you got the wrong house, you come from the wrong family, blah 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 blah. Macam-macam excuse biawak kan untuk bully diri sendiri. Kalau kawan you cakap kat you macam tu, gaduh tak? Kalau kawan you cakap kat you macam tu, boleh gaduh tak? Gaduh, sure gaduh. Kan? You cuba elakkan kawan macam tu. Tapi masalahnya, kadang kita ni, we are our own worst friend. Kan? So, cuba tanya diri, adakah kita bully diri kita sendiri sampai kita rasa tak mencukupi? Kalau orang buat kat kita, kita marah. Ni kita buat kita diri sendiri marah. Okay. Adakah you selama ni membuli diri, cakap you ni tak mencukupi, kau ni tak cukup, apa-apalah benda-benda yang you rasa tak cukup. Yeah. Okay. Jangan bully diri sendiri. Perfectionist, you rasa you nak perfect dulu. Ada this guy, dia cakap, dia nak body dia macam The Rock dulu, baru dia nak kahwin, cari jodoh. Well, realistically, The Rock punya badan tu is a full-time job. Dengan dia ada fun untuk all that nutrients and trainer dan sebagainya to be badan macam The Rock. Kerja dia in between shoot, workout. Bangun pukul 3 pagi, workout, and then shoot, and then workout. Makan protein, just makan bukan for pleasure, makan just for for body punya figure. So, selama ni you rasa mungkin realistic tak your expectation? You nak macam, body you getah-getah macam Cik Ta dulu baru you nak kahwin. Realistic tak? Kan? Alright, so nanti Cik Ta kecam saya. Tak apa, saya kena kecam kat dunia tak apa. Self-image you is a story that you tell yourself constantly. This is macam cerita yang you punya identity, you punya self identity ni. You rasa, kau tak boleh dapat jodoh sebab kau bodoh dan sebagainya. Kan? Sebab dulu kau tak nak belajar tinggi-tinggi dan sebagainya. Blah 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 blah. Macam-macam kita punya self-image. Change the story that you tell yourself. Tukar cerita yang kita bagi tahu kat kita sendiri. Our own self-talk. Self-talk kita ni is cara our bully, cara kita bully kita sendiri.
tukar our own story. Change your story. Your past does not equal your future. Kan? Alright? So, yang lepas tu lepas. I mean, we are here now today because sebab kita punya past punya decision. Kan? Keadaan kita sekarang adalah sebab decision kita yang lepas. Tapi tak semestinya our past ni adalah future kita. So kalau story yang kita tell diri kita sendiri ni sama macam lepas, dia akan jadi sama dalam future. You have the chance to tell yourself a different story. Cerita kat diri sendiri. Okay, aku pernah buat kesilapan ni dulu, tapi aku belajar dan aku boleh fix. Aku boleh tukar cara aku fikir. Boleh? Alright. Alright, so next point, trauma. Trauma ni understandable, sangat understandable, because kalau benda-benda tu jadi kat saya pun, saya akan trauma juga. I have my own trauma, but alhamdulillah, saya fokus saya adalah trauma macam, ex-girlfriend dulu, buat macam-macam kan. So there is a way to overcome it. Dan punca-puncanya, ini adalah masih cerita lagi pasal punca-punca. Punca-punca menghalang untuk dapat jodoh, trauma. Trauma is, for a lot of people, susah nak lepaskan sebab it's too tragic. So macam saya sebut tadi, itu cerita yang lepas. Kalau boleh tukar cerita yang kita bagi tahu kita sendiri. Okay, accept, forgive yourself, maybe forgive the guy, kan? Lepas tu kita change the story that we tell ourselves in our head. Okay, itu kisah lama. Cuba. I mean, of course, it takes process. It's a healing process. Biasanya kalau lagi tragic tu, lagi susah. Tapi tak semestinya susah. Okay. Change the story you tell yourself. Locus of control, macam mana you nak feel, you can tell yourself how to feel. Okay. Next point adalah compare. Punca kita rasa tak mencukupi diri sebab kita selalu compare. Kita tengok kat FB, Instagram, oh, dia tu bolehlah dapat jodoh sebab dia family dia kaya, dia bolehlah kahwin sebab dia cun, kan. Dan secara tak langsung you merendahkan diri you. You compare is probably cara yang the worst way for you to protect your self-esteem. The worst way you compare. Itu hidup dia, bukan kehidupan you. Betul tak? Kat dalam Facebook, social media, sure lah dia post yang best-best pasal dia gaduh dengan tunang dia ke, husband dia ke. Tak ada dia cerita, kan? So, jangan compare. Don't compare yourself dengan orang lain. Okay, boleh tulis. Don't compare. Jangan compare diri dengan orang lain. Don't compare. Tulis kat bawah, don't compare. Nak tengok are you learning from this? Sebab I risau you tak dapat jodoh because you own internal sawang dan biawak ada kepala kan sebab asyik compare. Memang I tengok macam social media, oh best lah buat tu. Bagus lah, good for you, happy for you. Alhamdulillah. But that's your life kan, not mine. Bismillah. Don't compare. Next point adalah terlampau sibuk nak fikirkan kebaikan diri dan keinginan diri. You rasa you tak mencukupi sebab you rasa I'm too busy, I'm a career woman, I don't need to improve or fix myself, I don't have the time. Terlampau busy, terlampau sibuk dengan career. Bagus, you ada career. Dan juga perlu ada balance di mana kita self-reflection adalah sangat penting. Kan, sentiasa sangat penting adalah sebab you nak tambah kebaikan diri you, bukan hanya nak improve your own self dari segi career, daripada kerjaya, dan juga dari spirituality.
tujuannya adalah untuk mendapatkan keredaan Allah. So salah satu punca terlampau sibuk nak fikir pasal diri sendiri, kan? Oh, aku dah letih lah, nak balik kerja, dah nak baring, nak tidur, esok kerja balik. Macam robot. Don't be a robot. Allah cipta you as a human being yang ada perlu needs of emotional, spiritual needs, kan? Betul. Okay. Salah satu punca, saya ulang balik, salah satu punca rasa diri tak mencukupi sebab you treat diri you macam robot. Sebab sibuk bekerja, tak fikir diri sendiri punya keinginan dan untuk kebaikan diri. Di mana you rasa jodoh ni nanti dulu lah, tunggu dulu lah. Which brings me to the next point. Adalah tunggu. You tunggu nantilah dah ada boyfriend baru aku fikir. Tunggulah nanti aku dah tunang, dah kahwin baru aku akan fikir kebahagiaan aku. Itu bahaya. Itu bahaya sebab you will attract the person yang sama juga menunggu. Or you don't attract the person yang semua yang juga menunggu. Dulu you tunggu dia, orang yang tunggu dua tak jumpa. Because like attracts like, happy attracts happy, kan? Dan misery loves company. So kalau you tunggu, that guy pun tunggu, macam ni nak jumpa? Faham tak? So tunggu you nak fikir, nantilah aku fikir, aku sibuk lah, nanti aku tunggu dulu, aku fikir, nanti I'll find the time hujung tahun, cari time baru nak fikir pasal diri. Nantilah hujung tahun dah cuti ni baru aku fikir pasal diri aku dulu. Tak, spirituality, improvement spirituality untuk dapatkan keredaan Allah is an ongoing process. Perlu istiqamah, consistent. Okay? Jangan tunggu. Don't wait for your own needs. You ada keperluan tu. Lagi you hold, suppress keinginan fitrah you tu, kan, untuk mendapat jodoh, berkahwin, dapat kebahagiaan dan keredaan Allah. Ya, mendapat keredaan Allah adalah fitrah. Lagi you hold, lagi you rasa tak mencukupi. Faham tak? Okay. Alright. Oh, kalau ada soalan boleh tolong type je dulu, nanti saya check balik. Alright, thank you. Okay, saya share sikit tips. Okay, tips macam mana nak rasa mencukupi, kan? You yang rasa you tak mencukupi. You yang rasa you tak mencukupi. Sebenarnya you mencukupi. Allah dah mencukupkan you. Tapi you rasa tak mencukupi. You rasa diri you terlampau rendah dan sebagainya, terlampau kurang. Hello, sis. Allah dah mencipta you mencukupi. Tapi kenapa you pandang rendah ciptaan Allah? Yakni you are good enough for Allah, kan? At the same time, Allah wants you to improve, to be a better Muslim. So you work on that. So you're good enough. At the same time, you can be better. Jangan tunggu to be better. You start the action. Start the action dulu. Macam mana you start? How to start? Is by first one, you learn to fly. First, love yourself. Learn to fly. If you're listening, type kat bawah ni, fly. Learn to fly. Tulis kat bawah, fly. I want to fly. Fly, fly. First, love yourself. Macam mana nak love yourself? First kali, cinta Allah. Because cinta Allah, kan? And Allah will never leave you. Allah tak akan tinggalkan you. Allah uji kita sebab Allah nak kita prepare untuk benda yang lagi baik. Sebab Allah nak kita sedar kita buat kesilapan, dan Allah nak buat kita sedar untuk cari jalan yang disyariatkan, yang Allah nak, yang berkat, untuk mendapatkan keredaannya. Allah tak uji kita sebab main-main. Tak ada. Setiap benda yang Allah buat kat kita, Allah uji kita sebab Allah nak kita mendekatkan diri kita dengan Allah. Okay, first kali cinta Allah. Kalau you nak cari cinta lelaki, lelaki can come and go, whatever, and the billions of men, kan? Walau bagaimanapun, Allah will never leave you. Allah tak akan tinggalkan you. You rasa you cukup tak? Sampai Allah tak akan tinggalkan you.
You're enough for Allah. You cukup, you're good enough for Allah. Alright? Faham tak? You punya standard is macam worldly standard dunia. You punya standard is standard dunia. Tak main lah. Allah punya standard for you lagi best. On a different level. Yang Allah nak you dekatkan diri dengan dia. Standard you, standard kita ni, standard dunia ni, tak main. Ni standard Allah. Allah dah bagi you mencukupi, dia mencukupi you, dan at the same time Allah nak you dekat, banyak lagi peluang Allah bagi untuk mendekatkan diri kita dengan Allah. Okay? Alright. So, first to love yourself, love Allah. Nak cinta diri kita, kita cinta Allah. Macam mana? Bersyukur. Bersyukur is a very powerful tool di mana lagi kita bersyukur, lagi Allah bagi. And bersyukurlah Allah dah bagi kita intelek. Bersyukurlah you sedang ada ikhtiar untuk mendapat jodoh, untuk mendapatkan keredaannya. Kan? Bersyukurlah pada Allah. Saya bersyukur, saya bersyukur saya dapat share ilmu jodoh sebagai seorang pencari jodoh dengan you, supaya you dapat keredaan Allah, I pun dapat insya-Allah keredaan Allah. Okay? So bersyukur, dan saya sentiasa bersyukur saya dapat share benda-benda ni, ilmu-ilmu sebagai seorang tukang cari jodoh. Sebab I nak you berjaya. Bila you berjaya dapat cari jodoh, jumpa jodoh, kahwin, bina masjid, I pun dapat pahala. Kan? I bersyukur I dapat buat ni, dah bantu you. Okay? So, how to love yourself? Love Allah first. Then the love dalam hati you ni, hati you akan lembut dan lebih mencintai diri you. Sebab selama ni kita duk hina diri, bully diri, kita duk dengar biawak-biawak dalam kepala kita, kita duk dengar orang cakap kita macam ni. Tak, Allah tak cakap you macam tu. Asal you tak dengar cakap orang? Betul tak? Betul? Setuju? Okay. Next point adalah be present. Next step adalah be present. Be present ni macam saya sebut tadi, the past is the past, kan. Perkara yang lampau tu yang lampau. Okay? Learn from it, belajar daripada kesilapan yang lepas. Tapi you are here now. Now kita ada kat sini dan kita ada masa depan. Masa depan kita tak semestinya apa yang perkara yang lepas tu. Kalau kita fikir story dalam kepala kita, benda yang sama, mungkin akan repeat benda yang sama. Tapi kita tell story kita benda yang, okay, aku pernah buat silap ni, aku boleh berubah, aku nak berubah mula dengan mencintai Allah. So, tarik nafas, be present, doa, tarik nafas, let go, tarik nafas. With every breath you take, setiap kali you tarik nafas tu, you rasa feel kurniaan Allah. Setiap nafas yang Allah bagi ni adalah kurniaan Allah. Allah bagi you nafas kita. Allah dah bagi kita nafas, kan? Every moment, every second. Tapi kita tak bersyukur. Every breath you take tu, syukur with every breath. Feel that gratitude and love yang Allah bagi. Setiap pernafasan ni, Allah sayang kat kita tau. Setiap pernafasan ni, Allah mencukupkan kita. Setiap pernafasan ni, sebab Allah nak kita rasa happy, kan? Feel that joy. Tarik nafas. With every breath you take, kan? That is Allah's love. Itu kurniaan, itu rezeki Allah bagi. So tarik nafas and feel the joy, kurniaan yang Allah bagi. Tarik nafas, let go, and smile at the same time. Bersyukur. Tarik nafas. Alhamdulillah. Boleh. Nanti lepas kita show ni, you practice boleh. Siap tarik nafas. Alhamdulillah. Boleh? Be present. This is the moment.
untuk you bersyukur. Be in this moment. Bersyukur. Fikir pasal Allah. Tafakur pasal Allah. Alright? Boleh? Boleh? Alright. Okay, so next tip adalah maafkan diri. Macam saya sebut tadi, perkara yang lepas, maafkan diri you pasal perkara yang lepas, kan. Jangan asyik duk nag diri you sendiri, duk nagging you, macam duk ungkit. You sendiri ungkit. Okay, orang lain tak ungkit, tapi you sendiri ungkit kesilapan yang lepas. Jangan ungkit your own mistakes. Learn from it. Yes, belajar daripada kesilapan diri, tapi jangan duk ungkit. Lepas tu dia cycle jadi sampah kat dalam ni. Okay, maafkan diri you. Jangan ungkit. Okay, masa tu berlaku, aku sepatutnya buat macam ni. Aku buat silap dulu, tapi aku dah belajar. Move forward. I forgive myself. Okay, I forgive myself. I maafkan diri I sendiri. Boleh? Okay. Alright. Next point adalah change your vocabulary. Cara kita cakap our own self-talk kan, cara kita cakap dengan diri kita sendiri tu, biasanya words yang kita pilih ni sangat tak positif dan tak konstruktif. Macam kita dah buat silap. Macam I dah buat silap kan, cakap. Katakan I cakap, talk to myself, aku dah buat silap, aku ni bangang, tak guna langsung. Kan? Tak ada harapan lah, siapa nak kat kau dah selalu buat macam ni. Tak, jangan fikir je. Change the words, the story, tukar perkataan. Instead of cakap kau ni bangang, aku ni bangang, kan. Cakap, aku buat silap, but I can change. Saya dah silap, tapi aku boleh tukar, jangan buat silap tu lagi. Kan? Macam story saya dengan ex-girlfriend tu dulu. Okay, aku dah silap pilih orang, jangan silap pula buat si perempuan yang macam ni lagi. Ya Allah, lindungi aku daripada silap yang macam ni lagi. Okay, aku dah belajar, aku dah terhantuk, aku dah silap. I'm sorry, I forgive myself. Vocabulary tu, okay? Maafkan diriku. I forgive myself. Ya Allah, forgive my mistake. Dan instead of saying, aku ni bangang, blah blah blah, sure lah nanti masa depan kau buat silap lagi macam tu, tak. Change your own self-talk, change your own words, yeah? Instead of the word, instead of perkataan, aku ni asyik buat disaster, aku ni disaster lah, kan. Kawan you cakap, you ni disaster lah, tapi yourself, jangan cakap disaster, cakap mistake. Yeah, it feels a bit less dramatic, less crowded, less emotional. I made a mistake, I'll move on. Okay? Instead of disaster, I made a mistake. I'm sorry. I am sorry. But I can change, I move on. Instead of disaster, tukar perkataan jadi mistake. Okay? Boleh? Alright. So, okay, next point, sangat penting, tip untuk merasa cukup diri. Masa saya cakap tadi, you rasa tak cukup, diri you tak mencukupi sebab you, kan kita nak cari jodoh ni, rasa tak cukup diri, kan. Biasalah, semua orang, a lot of people rasa macam tu. Kita rasa tak cukup diri. Kenapa saya cakap kita perlu minta perlindungan dari Allah adalah sebab saya cerita kisah masa saya bagi tahu dekat Syekh saya ni. Cakap, Syekh, I would like to get married. Can you tell me how? Yeah. Syekh cakap, mabruk, tahniah, alhamdulillah. Dan and ask for protection from Allah. Terus saya fikir, kenapa pula nak minta perlindungan kepada Allah? Saya tanya, why should I ask for protection from Allah? Syekh cakap, bila seorang disebabkan berkahwin itu, berkat dia terlampau besar, berkat berkahwin itu benda yang Allah nak kita berkahwin, berkat dan pahala dia sangat besar,
Itu yang Allah nak, ya, sebab berkahwin itu mencukupkan agama kita, kan. Dan kita satu hari akan menjadi seorang ibu atau bapa. Kalau you perempuan, you jadi ibu, syurga bawah telapak kaki you, kan. Bukan atas kalau bapa pun, bawah telapak kaki you, kan. So berkat dia terlampau besar sampai syaitan marah. Syaitan marah, dia nak cuba stopkan niat umat tu, dia punya niat berkahwin, usaha ikhtiar dia berkahwin. So saya cakap syaitan will get out when an umat wants to has an intention to get married for the sake of Allah. Syaitan will stand from his throne and try to stop you. Scary juga, kan. So sentiasa minta perlindungan kepada Allah, kan. So tip untuk, so kenapa saya cakap pasal syaitan ni? Saya cakap pasal syaitan. Kadang-kadang saya guna perkataan biawak. Kerana itu adalah bisikan-bisikan syaitan yang kita duk dengar. So sebab kita dah niat nak kahwin, syaitan kacau, kan. Orang Melayu cakap darah manis. Lepas bertunang, kita dah nak kahwin, kan. Orang Melayu cakap darah manis lah. Syaitan kacau lah. Antara perempuan lain lah, lelaki lain kacau. Kan. Atau cabaran-cabaran lain. Kadang-kadang itu adalah kerja syaitan. Maaf saya cakap, tapi sebab saya nak stress the point, kita sentiasa kena minta perlindungan Allah bila you dah set niat nak kahwin, kan. Syaitan tak suka. Dia sangat marah dan jealous you nak kahwin. Sebab berkat dia terlampau besar. Syaitan tak suka. So dia kacau kita lah. Kita buat kita rasa tak mencukupi diri. That is the point. Syaitan bisik-bisik, oh you ni tak cukup lah. You ni, syaitan bisik kat kita, you ni tak cukup lah. You ni tak handsome, kaya, berjaya, bla 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 bla. Tapi Allah dah mencukupkan kita. Kita duk dengar cakap syaitan apa, kan. Kalau tak nak guna perkataan syaitan, cakap biawak. Kadang saya cakap biawak. So jangan dengar cakap biawak. Biawak tak nak you berjaya. Biawak tak nak you dapat jodoh, dapat pasangan yang baik. Biawak tak nak you dapatkan keridhaan Allah. Biawak tak nak you ke jannah Allah. Dia nak tarik you ke tempat dia, biawak ni, dengan biawak-biawak lain. So sentiasa minta perlindungan Allah. Itu point saya, ya. Kenapa kena minta perlindungan Allah? Sebab biawak tak suka you kahwin. Okay? Boleh? Jangan dengar cakap biawak. Cool? Alright, maaf part tu berat sikit, tapi saya kena cakap sebab penting lah kita dapat perlindungan Allah, sentiasa minta perlindungan dari Allah. Okay? Dah pukul 10. Okay, sorry. Alright, so sebelum saya sambung pergi ke Q&A, ini adalah assignment untuk peserta webinar Suami Kiriman Ilahi 24 Julai ni. Assignment you adalah minta perlindungan dari Allah. Doa, istighfar, zikir, ya. That is your assignment. Sebab kalau dia cakap dengan peserta webinar ni, kalau you tak minta perlindungan Allah, I pun susah nak tolong you cari jodoh, kan. Sebab banyak biawak bisik, banyak sangat. Nanti I nak bagi share strategi cari jodoh pun takut you duk dengar cakap biawak, kan. I nak bagi, okay, ini adalah cara ta'aruf, cara yang berkat untuk dapat jodoh. Tapi you tak dengar apa ilmu yang disyariatkan yang I bagi kat you, tapi you dengar cakap biawak. So I nak you minta perlindungan Allah, okay, supaya ilmu yang I nak share dengan you sebagai seorang tukang cari jodoh, ilmu cari jodoh yang berkat, supaya you masuk dan you amalkan. Ilmu jadi amal. So syaitan tak nak you dapat ilmu yang berkat. Syaitan tak nak. Biawak tak nak. Okay? So, alright. Thank you. Tolong buat assignment ni, minta perlindungan dari Allah. Alright. So, next point adalah, okay, next adalah, sekarang adalah sesi Q&A. Q&A, kita check soalan, komen. Sister ni tanya, saya ada selalu cerita pasal this guy.
this guy, di mana this girl, this lady yang cerita kat saya, dia dah kenalan dengan this guy, dan dia kenalan this guy setahun, dah kenalan this guy setahun. Lepas tu suddenly dia minta, the girl tanya the guy, bila you nak masuk Minang, kan? Bila you nak masuk Minang? Lepas tahun perkenalan, dia tanya bila you nak masuk Minang. Lepas tu the guy, seminggu lepas tu, she's been trying to call the guy, WhatsApp, call. Last dia macam dah seminggu tak dengar, dia pun risau lah what happened to the guy. Dia pergi rumah that guy, tahu-tahu the guy dah pindah. Hal punya akhlak dan agama manusia macam ni tak pernah aku dengar, kan. I dengar, I bukan gelak, I sedih ni gelak sedih, sebab ada manusia macam ni buat kat perempuan macam tu, kan. So itu backstory, and soalannya adalah, so basically the guy dah ghost lah, dah jadi hantu, kan. So dah jadi hantu. So if soalannya adalah, if the guy yang ghost tu, yang sampai pindah rumah tu, comes back minta maaf, what is the best comeback? Dan questions that we need to ask if we want to give a second chance or just totally ghost him back. How do you feel? You sedar hati ke? Quick question. You sedar hati ke orang dia pernah dia dah buat you sampai macam ni, jatuhkan air muka you, jatuhkan kehormatan you, kan? Kalau dia buat sekali tu, you rasa mungkin dia buat lagi tak? Sebab it's a character of a person. Sampai buat macam tu, you rasa mungkin karakter tu dia boleh buat balik tak? Kan? Or should you forgive him? Tengok karakter dia lah. Kalau dia pernah buat something, mungkin dia buat lagi. Tu karakter orang. People are consistent. So you tengok karakter dia, tengok akhlak dia. Kalau akhlak dia dah pernah buat you macam tu, you rasa mungkin sama ke tidak, kan? So I'm not going to tell you whether that lady patut terima the guy balik. Tapi cuba go back to basic, di mana Rasulullah SAW suruh kita pilih suami berasaskan dua perkara, main things lah, akhlak dan agama. So you dah tahu akhlak dia macam tu, should you think you should? Rasulullah suruh kita pilih suami, pertama sekali adalah akhlak, kedua agama. So you rasa back to basic, whether it's the same guy ke orang lain, back to basic, ikut nasihat Rasulullah SAW, tengok akhlak, tengok agama, kan. You dah tahu akhlak dia macam mana, you think you should proceed or not? So yeah, alright. So I hope I have answered the question. Always go back to basic, always go back to Quran and Sunnah, di mana Rasulullah SAW banyak bagi nasihat on how to live our life, dan how to kita nak hidup kehidupan ni, dan macam mana kita nak cari jodoh. Banyak nasihat dalam Quran dan Sunnah. Back to basic. It's always back to that. Right? Tak kisah new guy, old guy. Okay. Alright, cool. Thank you. And ada question tadi. Kejap Assalamualaikum. Berkenaan ke alam rumah tangga, hati belum rasa nak menikah sebab pasangan sudah mempunyai isteri, katanya tidak dilayan seperti suami. Tak buat hati untuk memberitahu masih bersedia. Okay. So let me read the question properly. Berkenaan alam rumah tangga, hati belum rasa nak bernikah sebab pasangan sudah mempunyai isteri, katanya tidak dilayan seperti suami. Tak kuat hati untuk memberitahu, masih belum bersedia. So you're involved with a married man. This is complicated.
First question, saya nak tanya you, dia nak kahwin you ke tak? Second, you nak kahwin dia ke tak? Third question, you boleh tak jadi madu? Third question, fourth question, kan? Adakah perhubungan ni diketahui oleh isteri dia? Kalau karakter dia macam surut-surut macam ni, you rasa dengan you mungkin dia ada surut-surut ke tak? Apa you rasa? You rasa lah. You rasa macam mana? Kan? Karakter. Always back to karakter. Akhlak dia. Macam Rasulullah SAW poligami tapi tak menyuruh, tak suruh all his wives know each other and are good to each other. And tengok karakter dia balik. So, you're involved with a married man, tengok karakter dia macam mana. Adakah macam contoh contoh macam ada juga wanita yang isteri orang datang minta tolong pada saya, cakap dia nak tolong cari isteri untuk suami dia, kan. Cakap, "Kak, sorry Kak, saya not my specialty, polygamy ni bukan my specialty, and my clients pun bukan yang tak nak polygamy. These are not my clientele, so, tak boleh, saya tak boleh tolong." Tapi ni isteri dia minta dan suami dia macam okay je, yeah, macam nak tak nak fikir 10 kali. Macam my case, isteri saya bagi tapi saya tak nak. Tak larat. Isteri cakap, kalau basically syarat isteri saya jangan suruh, jangan menyuruh kalau I nak kahwin lain. Cakap, tak larat lah. Seorang buah aku tak larat kan. My wife bagi, tapi I cakap dia, kenapa you bagi senang sangat? Kan? You sebagai kakak, katakan you katakan I nak kahwin second wife. You sebagai kakak, and you should help me figure out whether she fits into our team, our family, our children. Janganlah senang-senang je bagi I kahwin orang. Kalau dia positif dan add value kepada our team, bagus. I need your help to tell me she's right. Tak nak kahwin seseorang tu just because shock ke apa ke, sebab dia kena, she must have add value to my current team juga, bukan hanya I add value to her, the new wife. So I cakap with my wife, no, this is teamwork. Kalau there's a new wife, then you should make sure, macam HR interview lah kan, should help me interview the new wife. Bukan I tiba-tiba macam, okay, I ada bini baru, ni nama dia, nanti kita jumpa. No, I don't think it works that way. Not for me. So kalau I larat, sebenarnya tak larat. Taklah, sudah. Cukup. One and done. Okay. So sister, I hope that answers you. Okay, so the same lady, I think she's asking the question di mana, mohon untuk terangkan bagaimana cara untuk memberitahu kepada si dia tu. Terima kasih. Cara is be upfront and clear. First and foremost, one, you kena tegas dengan diri you sendiri. You nak tahu yang you pun, you dah access karakter dia macam mana, akhlak dia macam mana kan. You rasa, sorry, anak ketuk pintu. Sat, I'm recording live, sayang. Jaga ya. I'll change the diapers after this. Tunggu jap. Okay, so Dari daycare, diaper time. Okay, sorry. So where was I? Was at macam mana saya nak jawab macam mana nak cakap kepada si dia. Okay, first and foremost, you because the lady is involved dengan a married man selama 3 tahun and you tak tahu, you tak nak tangguh masa untuk bercakap tidak. Okay, first and foremost, kan, one, sis yang tanya soalan ni, you kena tahu you nak apa. You nak lelaki berakhlak macam mana. Back to basic. You nak suami yang berakhlak macam mana. Kalau dah 3 tahun dia bersuruk dengan isteri dia, you rasa nanti dia dengan you nanti macam mana? Mungkin dia tambah lagi 2, mungkin 3, kan? Mungkin 4. Tak salah, sunnah
Kan, poligami adalah sunnah. Tapi ini adalah isu karakter. Yang saya soal ni adalah karakter. Adakah cara dia poligami itu ikut sunnah? Kalau dia surut-surut, bahaya. Itu tak ikut sunnah. Itu tak ikut sunnah. So the question is character. And you sendiri nak tahu you nak suami yang macam mana, karakter yang macam mana, kan? Next point is you pun kena tegas dengan diri sendiri. You nak kena tegas dengan diri you sendiri, dan yang you tak nak orang macam ni. So I tahu mungkin you risau nanti orang lain tak nak kat you. Maybe you risau yang nanti tak ada lelaki lain yang minat kat you, kan? Cuba you bayangkan hidup you dengan lelaki yang karakter dia macam ni. Atau sebab you dah 3 tahun dengan this guy, dan katakan you are no longer with this guy, Allah bagi you peluang dengan seorang yang sebenarnya yang berakhlak baik. You are stuck in this daerah, kan? Daerah yang di mana you dah bersama dengan this guy 3 tahun. So you're stuck di mana you are in limbo. You tak dapat nak move forward. You pun tak sure you nak kahwin dia pun tak sure dia nak kahwin you, dengan you jadi isteri yang tersuruh, kan? So start with tegas dengan diri sendiri. Start with hormati diri you sendiri. You tak nak dipermainkan macam ni. You tak nak you don't want to be treated this way lah. You don't want to be treated as the other woman, kan? Wanita simpanan ke, on the side. Kalau dia nak serius, then cakap, introduce me to your wife. I want to see if I'm accepted, kan? Ikut sunnah lah. So kalau dia berani. So one, tegas dengan apa yang you nak. Kalau you tak nak, just say no, this is not working out. Because the longer you are in this relationship yang tak ke mana, macam mana lelaki yang berakhlak baik nak sampai kat you? You tak bagi peluang orang lain sebab you dah still in this area. Yeah, you still in this area, in this limbo. Dah past 3 years. Tapi apa ni? You still in this limbo. So tak bagi peluang kepada lelaki yang better for you untuk dapat peluang dengan you. Okay, so sebab you dah line kat sini, dah pasang line kat sini, lelaki lain pun tak berani nak masuk line lelaki yang lebih baik, insyaAllah. Okay, so the sister tambah lagi in her comment, si dia bagi tahu after nikah his both wives will know. Okay, this is getting even more complicated. So I mean, nak ikut hak, he doesn't have to tell his wife. Kalau hak, tapi as a gentleman, ikut sunnah seorang suami yang menyayangi isteri-isterinya yang dah ada, he would involve the wife in the discussion. Betul tak? Setuju? Siapa setuju? Kan? Alright, so reading further comment, tak sanggup untuk bersama dalam keadaan hati tidak ada perasaan sampai ke hari ini. Okay, you pun sendiri tak sanggup nak kahwin dengan dia. Why are you still in this situation? Yeah, what I'm asking you, sister, please type in the comment, why are you still in this situation? Kenapa you masih lagi dalam keadaan ni? Kenapa you biarkan diri you ke dalam keadaan ni? Yeah, kenapa you biarkan diri you being treated macam ni? Okay, so that's the question. I mean, it's a big question sebab soal hati ni bukan senang, tapi kalau you boleh tanya diri sendiri, it's important untuk you clear you sendiri apa yang you nak. You tegas dengan diri sendiri, you hormati diri, you tak nak diri you dipermainkan dalam limbo macam ni, kan? Isteri kedua ke ketiga, it's up to you kalau you nak. Tapi you sendiri cakap you tak nak, you sendiri cakap tidak.
Tapi you tak sampai hati nak cakap. Tapi somehow you sampai hati biar lelaki yang lebih baik untuk you pass you by, sebab you masih dalam line ni, dalam limbo ni, this area, kan. The sister sambung, because scared dalam condition sekarang, hati tak tenang untuk menyatakan kepada si dia, I'm no need in this relationship anymore. You takut. Alright, understand. You takut. Apa yang you takut? What exactly? Or you takut dia tak nak lepaskan you? I have to ask this question. Is he controlling over you? Adakah dia kontrol kehidupan you? Jealous atau kontrol kehidupan you? I'll show you why. Kenapa I ask this question? Sebab you takut. There could be several reasons the guy suami orang tu tak nak lepaskan you. Yeah, I thought so. Sebab dia jenis cakap lepas, maki hamun dan marah. So you afraid of him. Okay. Now we're getting to the real reason. You are afraid of him, not afraid of letting him go. There's a difference. Okay, he's too secure in your life. I mean, the attached lah. I mean, the too attached. Okay, so this is getting somewhere. We're beginning to understand. Okay, sebab dia jenis cakap lepas, maki hamun dan marah. Is that true? You are afraid of him. Bukan you takut nak lepaskan dia, tapi you takut kat dia. Is that correct? Okay, so you see how complicated things can happen when you don't start with nasihat Rasulullah SAW, when you don't find lelaki yang mula ada akhlak dan agama. It can get complicated if you don't start right, you know. Okay, so what I'm sharing with you selama ni tiap malam pukul 9 malam is to help you to start right. Sebelum you kenal lelaki tu pun, you dah tahu you nak apa, you nak akhlak dia macam mana, agama dia macam mana. So you don't get into complicated relationship macam ni. Because macam for example, sister dah 3 tahun with this guy and you're not getting any younger. I'm sorry, I'm being blunt, but it's the truth. Women tell me they've been in a lot of relationship and so it's taken them years. They feel macam dia orang dah wasted dia punya youth, and makin lama makin susah nak cari jodoh because of their age, usia dah lanjut. So you're wasting your life and you're getting older and you are not letting lelaki yang berakhlak yang baik untuk masuk ada can dengan you. So that's why it's important to start right. Start with, as I always say, hormati diri, sayang Allah, and of course cintai diri, hormati diri. Jangan biar diri you masuk ke kancah macam ni. Right? Okay, so the sister tambah, yes, both as in you takut kat dia dan you takut lepaskan dia. Sangat sorry, my screen crack, tak repair lagi. Sangat memerlukan pendapat daripada pakar berkenaan perhubungan macam ni. I'm sorry, I'm now 29 years old. He wants to marry me next year. Tapi saya tak kuat untuk meneruskan hubungan ni. Sis, you sendiri tak nak kahwin dengan dia, kan? And you sendiri tak nak. So, you dah tahu apa yang you nak dan you tak nak. Why are you, you're letting yourself to stay in this area, in this tempat, di dalam kancah ni,
when you hit 30, susah sikit you nak cari jodoh. It's a fact. Susah sikit. It's not impossible. Okay, it's a fact. So you takut kat dia sebab dia karakter suka marah-marah, maki-maki. Sis, adakah itu akhlak yang Nabi sarankan untuk kita cari dalam karakter seorang suami? To start off with pun, karakter dia pun bukan karakter yang Rasulullah SAW menasihatkan. Temper is weakness. Bad temper is weakness. Di mana Rasulullah SAW cakap, the strongest among you is those who can control their anger. So, the opposite is also true lah. Kan? So, orang yang selalu temper-temper is not the strongest of iman, of character among us. Orang yang tak boleh control is not the strongest of iman and character among us. So, yep, this has been a very interesting discussion. So, sis, you sendiri tak nak berkahwin dengan dia. You sendiri tak nak, you dah clear pun, you sendiri dah clear you tak nak kahwin dengan dia. So, what do you feel you need to do next? What do you feel you want to do next? I mean, I think there's a lot of people still listening and pernah atau masih dalam keadaan yang sama. You're in a relationship, you don't want to continue, you masih dalam keadaan yang sama. Okay, sedia. Alright, she continues to say, sedia sudah mempunyai isteri 2 orang. My parents say okay if he wants to marry me. Saya tak boleh bring kenapa my parents said that. Saya menangis bila kami bergaduh. Adakah saya yang salah? Kenapa you salah? Salah you sebab you masih kat dalam you letting yourself. I mean, please be accountable for your own actions. You are letting this happen to you. Maaf cakap, this is still happening because you're letting it happen. Kenapa you membenarkan benda ni masih berlangsung, continue? It's not all your fault, but partly your fault. But, tapi kalau you take accountability, you take the power, when you take accountability, you take the power, then you can control your outcome. Fine, understand you takut kat dia dan you takut lepaskan dia. My question is, berapa lama lagi you sanggup dalam keadaan yang macam ni? How long? You're 29 now. Are you going to be in this situation for the next 3-5 years? Apa? Think about it. I mean, if you want to talk further, my Telegram channel is Nak Jodoh. Username is Nak Jodoh. And I mean, I would like to help you. It seems like you're in a dangerous situation where you takut kat dia. This seems dangerous sebab dia suka marah dan maki hamun. Why you want to marry this guy? Ni sebelum kahwin pun dah tunjuk perangai kan? Setuju? Setuju tak? Okay. Right. So, username is Nak Jodoh. My Telegram phone number is 011238999897. Sis, please call me. I am afraid if you're in danger. Okay. I takut satu hari nanti you terpaksa call polis sebab benda ni melarat. Okay, I see a lot of controlling pattern here because the lady cakap, the guy cakap kat dia sayang. I mean, sweet talk, whatever. Kan? Even an abuser will say, oh, I love you, tapi pukul. I've heard that cases a lot. Okay, so dia cakap, si dia cakap dia sayang kat saya nak lari ke mana? Okay, ada saja silap dari diri saya. So,
it seems like we're bordering into a narcissistic control pattern. Uh, nak keluar daripada cengkaman seorang yang controlling is very difficult. Satu, dia suka marah, maki hamun. Second, controlling of her, of you, sis. Right? So, I think you're in danger, honestly. I think you're in danger. And right now pun, sekarang pun you're not happy. Sekarang pun you dah tahu you tak nak kahwin dia. You rasa macam mana? I mean, I cannot tell you what you should do, kan? It's not ethical if I tell you what you should do. What I'm saying is back to basic, ikut pesanan Rasulullah SAW, di mana nak pilih seorang suami itu berasaskan akhlak dan agama. Okay, sekarang you dah tengok akhlak dia pun suka marah maki hamun. Dia nak control you. Dia tanya you nak lari mana? Nak lari mana? Dia kepala otak I macam, dia tambat you ke? Kan? Bahaya ni. I mean, I've read so many cases because I'm a psychologist. And right now, I am about to ask a few questions of a narcissistic personality control, di mana they want control over you, your emotions, your life. Dia nak control because dia nak rasa diri dia in control, dia ada power. And things can turn for the worst bila you dah ada more self-respect for yourself. Boleh jadi bahaya sebab nanti dia takut macam, how come I cannot control you anymore? You're not the same person. Marah. So I need to be careful with my advice with you, because I think you are about to tread into a rather dangerous situation. Okay, maybe you can talk. My phone number is 011-23899-897. I'm scared for you, honestly, sister. You sangat tak happy. She commented sangat tak happy dan terpaksa fake harapan dia. Sekarang pun you are not yourself in front of him. You takut dengan dia. You're not yourself in front of him. You're walking on eggshells. Okay, I see the pattern here. From experience of listening to a lot of clients. Okay, so sister, please call me. Okay, because I need to be careful with my advice to you. I need to understand how yang I takut is his reaction, because sekarang ni what I always advise is hormati diri. So orang yang macam tu has a pattern of nak control you, kan, will be afraid and angry he's about to lose control. So when you respect yourself, he'll be angry he's going to lose control. So this guy pun you cakap dia suka maki hamun. This is a sensitive and dangerous situation. We can talk further. Okay, sister dia tambah. Sebelum ni dia pernah bagi kata putus, tapi dia sanggup datang rumah saya untuk berjumpa dengan saya. Si dia beritahu bila marah semua keluar dari mulut si dia tu. Kalau marah, tapi you did mention dia maki hamun dan sebagainya, kan? Dan dia tanya you nak lari pergi mana? I'm beginning to see a pattern. Like I mentioned, it's a pattern of a narcissistic control punya pattern. It's hard to get out from a narcissistic control pattern. Seorang, sebab dia nak control you, he wants to own you, and he will be afraid to lose you. Okay? Okay. The sister tambah, his work as a bodyguard, he can do anything to me. He always mengungkit pasal masa silam saya bersama dengan XBF and kawan-kawan lelaki. Alright.
He's a bodyguard, his staff, you takut kat dia. Alright. Sampai saya terfikir untuk buat cover report untuk diri saya. Cover report ke police report? So right now pun you rasa diri you dalam bahaya. You takut kat dia. You're in danger. I mean, as a spouse kan, as a woman, you want to feel that your spouse is your protector. Walaupun dia bodyguard, but he doesn't seem to be protecting you. He seems to be just controlling you, and you don't feel safe. You don't feel safe with him. Macam mana you nak kahwin dengan dia? Okay, so yep. She adds that police report untuk cover diri ikut dalam apa-apa, kalau apa-apa jadilah. Takut apa-apa jadi. So kalau dah sampai relationship dah macam tu, you takut kat dia, you pun sendiri tak tahu you nak kahwin dia. So basically you're afraid to leave him because afraid of your own physical harm, possible physical harm. Okay? Alright, so I need to be careful with, because this, because like I mentioned, I see the pattern. I see the pattern of narcissistic control. Kawan-kawan you pun suruh you buat police report. Alright, so I need to be careful. My advice with you is about, I'm concerned about your physical safety, okay, and emotional juga. Sekarang you takut kat dia sampai you dah nak buat police report. Okay, so please contact me, okay, because one, I takut dia tengok ni. Two, kan, narcissistic people can be very prying. Dia akan correct. And narcissistic people are generally rather intelligent and resourceful. But problem is they can be psychologically abusive. Okay, sis. My number is 011238999897 01123899897. Tolong call saya. I hope I can help you. My main concern is for your own physical safety and emotional well-being. Okay? Right. I see the pattern here. Saya tak tahu, she says, saya tak tahu macam mana cara untuk memberitahu si dia. I'm always crying bila fikir pasal hubungan ni. Itulah macam sekarang pun you tak happy. You dah takut kat dia. You're in a loop. I see the pattern. You're in a loop of unhappiness. You're stuck. I'm sorry that this is happening to you. Please call me, sis. Message me. I give you my number. Okay, this is, I hope to the other sisters who are listening, I hope benda ni tak terjadi dekat you, because narcissistic control is a serious problem. It's a psychological hook yang very complex dan takut nak keluar pada this type of relationship. And this lady is afraid for her life. She's afraid for her life already. This is belum, ni luar pada biasa macam nak cari, biasa usually macam nak cari jodoh step by step. That's my advice. And how to let go of the past. Now she's in danger. I will need, if you're in real danger, I think I'm obliged to actually call the police. I won't, not yet. We'll assess the situation. Please contact me, 011238999897. If you are in actual physical danger, then there are certain steps I need to take for your safety. I have certain ethical punya
requirement that as in my situation. Okay. Okay. So I hope he cannot see this. Nanti dia lagi marah and he tries to strengthen his grip with you. Okay. All right. So, sis, message me, please. I am concerned for your physical safety. I hope I see you. Telegram me 011-23899-897. Okay. Okay. All right. So, thank you very much for joining me tonight. Please make doa for the sister yang memberi surahan hati ni, for her physical and emotional safety. I am concerned. Please doakan untuk dia supaya dia selamat. Ya. Dan I doakan you semua, you tak jumpa lelaki yang macam ni. Bukan saja tak boleh bagi bahagia, ini juga a physical threat to you. You pun afraid for your life. She's afraid for her life. Okay, so that's why it's important to start with filtering daripada awal, sebelum mula hubungan, sebelum jumpa orang tu, you dah tahu what are the red flags. Semalam I cerita a lot about red flags. Apakah benda yang you perlu elakkan. I tanya you biasanya what you want and what you want to avoid. You nak apa dan apa yang you patut avoid. Okay, tengok my previous video. I want you to avoid things like this, please, for your own life and safety. All right. One reason I'm doing this, it's not just macam jodoh is all orang ingat biasanya pasal jodoh ni senang je bagi, these are the strategies, blah blah blah. And what I usually get is concerns and threats like this. I mean, threats to her life, not to my life, like this. I mean, there are threats to my life juga, but it's a different story. I'll tell another day. Yeah, okay, yeah. I mean, the more she's telling me, the more I see the pattern. It's very familiar that I get from narcissistic control behavior. I mean, if you have time, do YouTube information macam ni, narcissistic control behavior in relationships, and I harap you dapat avoid nampak lagi pattern orang yang boleh membahayakan hidup you. Bukan saja tak boleh bagi you bahagia, tapi berbahaya. Okay, so sis, please contact me. I hope I can do something to save your life. All right. Okay. Now it seems like I have a duty to do something to help you further. Kalau tidak, biasanya, okay, nak cari jodoh step by step. This is how I advise you. What you should do, what you shouldn't do. Now, someone's life is in jeopardy. Okay. All right. So thank you for still listening. Please make doa for the lady that's asking these questions. So for her physical safety, and saya doakan you semua supaya benda ni tak terjadi kat you. Sebab itulah pentingnya ilmu cari jodoh, you tak silap cari orang, tak silap cari pasangan. Okay. Sis, please call me. I mentioned my number is 011-23899-897, 011-23-899-897. And kita akhiri sesi ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi'alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku minta pasangan yang disayangimu, ya Allah, untuk mendapat keredaanmu, ya Allah, berganding bahu bersama ke jannahmu, ya Allah. Amin. Type amin. Amin. Type amin. Type amin. Amin. Type amin. 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 Amin.
Alright. Type Amin. Amin. Okay. Thank you. Thank you, sister. Please call me. You, sister, you in danger. Please call me. Yeah. Message me first. Message me first. Telegram. Right. So ada question malam saya answer ni malam esok boleh? Okay. Sister, question ni nanti malam esok saya answer because I'm concerned this lady is in danger. Okay. So okay, amin insyaAllah. Okay sister, yang tulis ni malam ni malam esok saya jawab. Okay, baik. InsyaAllah. So I need to take a look at this situation. Seems critical. So okay. Tak apa. Kalau you terlepas, you boleh tengok video ni balik. Kalau you nak dengar audio sahaja, you can go to Telegram, username is nak jodoh. And I will post an audio, so you boleh dengar lah. Even with your screen is off. Okay, bye. I need to tend to this critical situation. Okay, baik. Assalamualaikum. Thank you very much for joining. Sentiasa doa dapat perlindungan Allah. Jangan lupa assignment. Okay, jangan lupa assignment ni minta perlindungan kepada Allah. Sangat penting. Okay. Dan sentiasa doa dapat pasangan yang baik, yang disayangimu ya Allah, untuk mendapat keradaanmu ya Allah, dan berganding bahu bersama ke jannahmu ya Allah. Amin. Amin. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Ingat, hargai diri, cinta mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.